पढ़ चुका अपनी गज़ल मंजूर तो ऐसा लगा, पढ़ चुका अपनी गज़ल मंजूर तो ऐसा लगा, मरसिया था दौरे हाजिर का गज़ल खानी न थी, मरसिया था दौरे हाजिर का गज़ल खानी न थी। जनाब मलिक ज़ादा मंजूर, लखनऊ की एक इतनी ताकतवर, इतनी बुलंद आवाज़, पढ़े लिखे इंसान, प्रोफेसर, निज़ामत के अंदर उनका कोई जवाब नहीं। मुशायरों की निज़ामत और बेशुमार, मुझे तो गिनती भी नहीं है कि उन्होंने कितनी निज़ामत में कहाँ कहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए निज़ामत के। क्या कमाल के इंसान थे, क्या कमाल की शायरी करते थे। बहुत उनके साथ उठने बैठने का मौका रहा अपने वालिद की वजह से, क्योंकि मेरे वालिद के वो अच्छे दोस्तों में से थे, गहरे दोस्तों में से थे, जिनको बैठ के हम उनके लिटरेरी डिस्कशंस को सुनते थे तो हमारे भी कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, बहरकैफ सोबत का असर होता है। अब्बास ताबिश साहब आज के हमारे शायर हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँगा, और ये मेरी सादत है कि उनसे थोड़ा बहुत मेरा मिलना बैठना भी हुआ। उनको सुनने के बहुत सारे मौक़े हुए, ह्यूस्टन में भी जब वो तशरीफ़ लाए उनको रिकॉर्ड करने का मौक़ा रहे, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के मौका मिला मुझको, और उसके साथ साथ बेशुमार मुशायरे दुबई से लेके और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारे ही मुशायरों में उनको सुना। तो जब यहाँ तशरीफ़ लाए वो 2009 में, तो ये किताब उन्होंने तोहफ़तन मुझको दी, जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और इसमें उन्होंने सरे-वर्क़ एक शेर मेरे दरख्वास्त पे मेरे लिए लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर उनकी कोई और गज़ल पढ़ते हैं साथ साथ। तो हमारे घर के करीब एक झील होती थी, हमारे घर के करीब एक झील होती थी, और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था। इमेजरी देखें साहब, मैंने यहीं पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तस्वीर बनाई थी शाम की। सूरज इस तरफ ढलता है हमारे और इस तरफ से तुलू होता है सामने इस वक्त, बल्कि काफ़ी आसमान पे चढ़ चुका है और बदली के पीछे से कुछ झांक भी रहा है। तो जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था तकरीबन मगरिब से कुछ पहले, तो वहाँ मैंने एक यहाँ पे लॉन्ग शटर की, स्लो शटर की तस्वीर बनाई थी, जिसमें ऊपर बदली छाई हुई थी, सूरज डूब रहा था और उसका अक्स जो था वो नीचे झील में आ रहा था। तो शेर वही है ये बिल्कुल। हमारे घर के करीब एक झील होती थी, हमारे घर के करीब एक झील होती थी, और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था। सुभान अल्लाह। अच्छा खासा पढ़ रहे थे वहाँ बैठ के, और फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई। अब जहाँ बैठे थे वो सीट भी गीली हो गई, तो इसलिए अब यहाँ से शुरू। जनाब ताबिश साहब की गज़ल, और बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा गज़ल पेश खिदमत है। यूं बचाया है मुझे मुझसे खुदा ने मेरे, यूं बचाया है मुझे मुझसे खुदा ने मेरे, संग जो हाथ में था अब है सराहने मेरे, संग जो हाथ में था अब है सराहने मेरे। यूं बचाया है मुझे मुझसे खुदा, यूं बचाया है मुझे मुझसे खुदा ने मेरे, संग जो हाथ में था अब है सिरहाने मेरे। हुर्मते इश्क तुझे इसका नहीं अंदाज़ा, हुर्मते इश्क तुझे इसका नहीं अंदाज़ा, जो मेरा हाल किया ज़ौक़ फ़ना ने मेरे, जो मेरा हाल किया ज़ौक़ फ़ना ने मेरे। शेर सुनिए जनाब। ये नहीं है तो बता और मोहब्बत क्या है, ये नहीं है तो बता और मोहब्बत क्या है, तेरे धोखे में हुए लोग दीवाने मेरे, तेरे धोखे में हुए लोग दीवाने मेरे। बहुत उम्दा गज़ल, बहुत सरल, बहुत उम्दा, बहुत दिल तक जाके छू जाने वाली। ज़िंदगी मैंने तेरा बोझ उठाया है बहुत, ज़िंदगी मैंने तेरा बोझ उठाया है बहुत, अब तेरा सोच के थक जाते हैं शाने मेरे, अब तेरा सोच के थक जाते हैं शाने मेरे। देख इस लम्हे मौजूद की टहनी को न काट। खूबसूरत शेर, क्या बात है।
یہ تابش صاحب اس طرح سے جانتے ہیں شعر کو برپا کرنا، شعر کو لکھنا، یہ ان کے پاس ہی کمال ہے اس کا. دیکھیے سر، دیکھ اس لمحہ موجود کی ٹہنی کو نہ کاٹ، کل اسی شاخ سے پھوٹیں گے زمانے میرے، کل اسی شاخ سے پھوٹیں گے زمانے میرے. واہ 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 واہ. جب ناکام آئی میرے دست ہنر کی کوشش، دست ہنر مطلب آپ کے پاس جو بھی فن ہے کرنے کا چیز، آپ کے اندر جو کمانڈ ہے جس چیزوں کے اوپر. جب ناکام آئی میرے دست ہنر کی کوشش، مرحلے سہل کیے دست دعا نے، مرحلے سہل کیے دست دعا نے میرے. میں تو رویا تھا کسی اور کا دل جیتنے کو، میں تو رویا تھا کسی اور کا دل جیتنے کو، میرے مالک کو پسند آئے بہانے میرے، میرے مالک کو پسند آئے بہانے میرے. واہ واہ. رائے گاں ہونے کا جب ذکر کروں یار سے میں، رائے گاں ہونا جو فیوٹائل، ضائع ہو جانا، آف لیفٹ لٹرلی آف نو یوز. رائے گاں ہونے کا جب ذکر کروں یار سے میں، وہ سناتا ہے مجھے شعر پرانے میرے، وہ سناتا ہے مجھے شعر پرانے میرے. کہ پہلے تو تم یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو یہ تھا تمہارا عشق. اور وہ رائے گاں ہونے کا جب ذکر کروں یار سے میں، وہ سناتا ہے مجھے شعر پرانے میرے. آخری شعر ہے. میری کوشش تو بہت ہے کہ یہ گھر بچ جائے. کیا دعا ہے. میری کوشش تو بہت ہے کہ یہ گھر بچ جائے، اس کی بنیاد میں ہے دفن خزانے میرے، اس کی بنیاد میں ہے دفن خزانے میرے. مقطع. واہ. ہجر کی سالگرہ یاد ہے اس کو تابش، ہجر کی سالگرہ یاد ہے اس کو تابش، رکھ گیا میر کا دیوان سرہانے میرے. کیا کمال کا شعر ہے، کیا کمال کا شعر. ہجر کی سالگرہ یاد ہے اس کو تابش، رکھ گیا میر کا دیوان سرہانے میں. یہ تھے جناب عباس تابش، میرے بہت پسندیدہ، بہت عمدہ شاعر، اور مجھے فخر ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں ایک زمانے میں. کمال کے شاعر. ٹھیک ہے صاحبان، اس کے ساتھ شاعری کا تو دور ختم ہوتا ہے. ہم آپ کو یہاں کا کچھ چھوٹی سی سیر کرا دیتے ہیں. اس وقت ہم ہیں ٹیلفیئر. یہ ٹیلفیئر کا وہ پارک ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ کینپی ہے جس کے اندر بیٹھ کے ہم اپنی بلاگیات پڑھ رہے تھے. اور اس وقت بارش ابھی بھی بہت زبردست ہو رہی ہے. آپ کو زیادہ کچھ دکھا نہیں سکتے، ہم معذرت چاہتے ہیں. اسی جھیل سے کی بات ہو سکتی ہے یہاں پہ فی الحال. ایک اور افسوسناک چیز دکھا دیتے ہیں آپ کو، وہ یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں، اللہ کا شکر جاہل ہر جگہ مل جائے گا آپ کو، جو قدر نہیں کرتا اپنے انوائرمنٹ کی. تو ٹیلفیئر جیسا میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ہمارے محلے کے پڑوس کا محلہ ہے. اور اس کے اندر یہ خوبصورت سا برج، واکنگ برج، فوٹوگرافی کے لیے بڑا زبردست لوکیشن ہے. یہ دیکھیں آپ، اس کے یہاں جو انہوں نے ڈیزائن بنایا ہے برک سے اور کانکریٹ سے، وہ بھی بڑا خوبصورت سا ہے. کچھ لوگوں کے یہ بیک یارڈز ہیں، گھر کے پیچھے نکلتے ہیں تو ان کو یہ مل جاتا ہے. واہ جی واہ، اللہ نصیب بھی کرے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے بہت ساری چیزیں مالک نے ہم کو زندگی میں دی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ استعمال نہیں کر پاتے. روز صبح اٹھے آفس چلے گئے، رات کو آئے جب اندھیرا ہو گیا، نہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ان نظاروں سے ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بارش پھر تیز ہو گئی ہے، کیمرہ بچانا ہے تو بند کرتا ہوں. یہ کون سا پودا ہے اللہ جانے، لیکن درخت جو ہے اس کے اندر یہ پودے پھول نکل رہے ہیں. اور اس وقت ہم ٹیلفیئر کے برج پہ ہیں، جو ٹریفک کا برج ہے، آنے جانے کا گاڑیوں کا. یہ لوکیشن مجھے بہت پسند ہے، یہاں پہ اکثر آ جاتا ہوں میں بلاگیات کرنے کے لیے. یہ ہے جھیل جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پوری اس طرف تک آتی ہے اور پھر لمبی چلی جاتی ہے. کافی لمبا اس کا لمبا چوڑا رقبہ ہے. اور اس برج کا کنسٹرکشن دیکھیے کیا خوبصورت وائڈ برج ہے یہ، پلس آل میٹل.
ये है जनाब वाला सेंसर का 2 ब्रिज हैं इस तरह के, जिसमें से एक ब्रिज के ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और दूसरे ब्रिज के लिए दूर जाना पड़ेगा। ये दोनों झीलों पे से निकलते हैं और रिजर्वायर पे से निकलते हैं। तो ये भी पानी का रिजर्वायर है। जब भी कभी बारिश होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो सारा पानी इसके अंदर आके समा जाता है और सड़कों के ऊपर नहीं रुकता, नालों में नहीं रुकता, सड़कें इस तरह से साफ हो जाती हैं। तो ट्रैफिक बहुत है, दूसरी तरफ से जाना इस वक्त मुहाल होगा, तो बस यही नज़ारा करा सकता हूँ आपको, यही देख लीजिए। कोई पहचानता है तो भाई बताए ये किस चीज़ का पेड़ है और ये फल निकल रहे हैं या फूल निकल रहे हैं। मुझे तो ये सब्र का फल लग रहा है, अल्लाह जाने क्या है, लेकिन आज पहली बार यहाँ इतने करीब से आके देखा है इसको, तो ये नज़र आ रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको ले जाएंगी नीचे, शायद इसमें आपको मेरा साया भी नज़र आ जाएगा। ये राम में यानी कि मेरा अक्स। और अभी हम इस ब्रिज पे खड़े हुए थे जहाँ से हम देख रहे थे झील को। तो अब आपको तकरीबन यहाँ के पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि किस एंगल से, किस वांटेज पॉइंट से क्या नज़र आ रहा है। और ये कोई साहब अपनी सुबह की वर्जिश पे लगे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कमिटेड लोग होते हैं, अच्छा लगता है देख के। काश हम भी होते हैं ऐसे अपनी सेहत के मामले में। तो हब्स हो गया एकदम से बारिश के बाद, और इतना सख्त हब्स है कि हम फ़ौरन गाड़ी में आके बैठ गए। बाहर का मौसम भी सही नहीं रहा और बारिश हो रही थी ऐसी कि माइक्रोफोन बचाएं, कैमरा बचाएं, क्या बचाएं। तो इसलिए सोचा कि बस यहीं से आपसे आखिरी कलमात जो हैं यहीं से अदा हो जाएं और आपसे इजाज़त ले लें। तो जैसा कि हर बार मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी करके अपना दस्ते करम यानी कि अंगूठा लाइक का बटन दबा के हमारे वीडियो को पसंद फरमा लें, और उसके बाद शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। उर्दू महफिल ब्लॉगियात हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, और इससे ही बात हमारी बन जाएगी। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। ठीक है साहब, फ़ी अमान अल्लाह, यार जिंदा, सोहबत बाकी।